Najveći problem kod uzgoja krastavca ispostavila se grinja. Zapravo grinja se jako brzo širi na krastavcu i uništi ga u kratkom roku. I zato je važno da grinju, odnosno problem sa grinjom, preveniramo kod same kombinacije krastavca. Zato ću u ovoj epizodi da vam predstavim i zajedno ćemo posaditi jednu idealnu kombinaciju za sadnju krastavca, a iznenadit ćete se da ćemo ponovo da sadimo i krompir. Osim što ću vam pokazati po meni jednu od idealnih kombinacija za sadnju krastavca kao prevenciju problema sa grinjom, pokazat ću vam i sadnju u suprotnoj orijentaciji. Zapravo, mi ovdje imamo sadnju u pogrešnoj orijentaciji. Ova moja gredica jeste sever-jug orijentacija. Znači, za sve vas koji imate pogrešnu orijentaciju, ovo je idealna kombinacija, što znači da se greška pretvara u prednost. Takođe, ćemo krastavac saditi u resurs, a taj resurs jeste kopriva. Kopriva i krastavac su već spojeni u prošloj epizodi, a sada ću primeniti na terenu. Ova se kombinacija pokazala jako dobrom i ova orijentacija takođe, zato što ove kulture koje danas sadimo u kombinaciji vole hlad i poluhlad. Pre svega, niska boranija jeste indikator za grinju. Grinja, kao što sam rekla, najveći problem u uzgoju krastavca, a sa druge strane, krompir je repelent za grinju. Jako je važno spojiti te dve kulture i krastavac sa jedne i sa druge strane okružiti sistemom koji je zaista funkcionalan. Ovaj sistem se pokazao kao najfunkcionalniji kod većine baštovana koji su ga postavili, zato što je krastavac bio bujan i zaista nije bio napadnut tokom sezone. Prošle godine imala sam obilnu berbu krastavaca baš sa ovog sistema, a svi znate da je prošle godine carevala baštom upravo grinja zbog visokih temperatura. Ovaj perma model je širok 1,20 m, dug je 4 metra. Upravo ovde ćemo postaviti sistem, vi ćete sad i vidjeti analizu, ali želim da vam pojasnim šta znači ovi stubovi. Krastavac ide po sredini sistema, zato što s jedne i sa druge strane se nalaze zaštitni sistemi i ja sam pre nego što uopšte krenem sa potpunim uslojavanjem postavila stubove za mrežu. Ovde će ići mreža i sada ćete vidjeti na koji način sam odvojila mrežu. Imamo prvih 30 cm na početku, dakle ja sam stavila kolac odmah na tih 30 cm i na kraju se odvaja poslednjih 30 cm i tu sam na toj ivici, dakle do same granice 30 cm stavila poslednji kolac i ravnomerno stavila još dva kolca. Zapravo, kada odbijemo 30 i 30, ostaje nam 3 i 40 i tu je dovoljno da imate 4 kolca da stabilno drži mrežu. Krastavac je vrlo bujna biljka, nemojte da radite nekakve improvizacije sa mrežom, jer tokom sezone se može desiti da vam mreža padne onda kada je krastavac u punom rodu. Krastavac se nalazi na samoj sredini, iza njega ide kasnije grašak, a mi se trenutno bavimo upravo ovim sistemom u rano proleće. Ispred krastavca se nalazi niska boranija, s druge strane ispred krastavca ili u ovom slučaju iza nalazi se krompir, gnezda za mladi luk. Ovo će biti jedan od trećih turnusa sadnje mladog luka. Jako je važno da ga imate u frižideru kako biste uvek imali mladi luk za berbu i naravno imamo celere. Ovdje ubacujemo sadnicu dragoljuba, aprilski rasadnik, kadifica, suncokret, neven, kukuruzi sa ove strane da pojačaju sistem zaštite i kupusarice. Sada ću vam reći kako ovo funkcioniše. Niska boranija je indikator za grinju. Do 5 nedelja ranije tu se pojavljuje grinja pre nego na krastavcu. Kada vidite grinju na niskoj boraniji, odmah ćete preventivno reagovati na krastavac, tada krastavac ima šansu. Krompir je repelent za grinju, on zaista odbija grinju, ali ne samo to. Ovdje sam stavila s razlogom 3 kupusarice, zato što kupusarice na sebe uvek privuku stenice, a stenice su prirodni predatori grinja. Na taj način smo zaokružili čitav sistem, takođe i suncokret na sebe privuče grinju i odbije, odnosno preći grinja, preći na suncokret nego na sam krastavac. Svaka biljka ima ovdje svoju svrhu i postavljamo je s leva na desno na čitav ovaj sistem, što znači da nam na početku dolazi dragoljub, kukuruz i kadifice, postavljamo redom po dužini analizu dok dođemo do kraja, suncokret, kupusarice i neven.
Ovde krastavac možemo da sejemo, dakle iz semena, a možemo da presađujemo iz aprilskog rasadnika, ali pre nego što uopšte krenemo u postavku ovog sistema, želim da vidite na koje sve načine ja uzgajam krastavce u bašti i moram da odvojim dve vrste krastavaca zato što vrlo često napravite grešku kada kao klasičan krastavac koji je duga loza posejete karoselo sorte. Tako da je jako važno da znate da postoje dve sorte krastavaca koje možemo uzgojiti i koje zahtevaju potpuno drugačiju negu. Da li ste ikada uzgajali krastavce na vigvame? Jako je dobar sistem. Kako krastavac raste, tako je potrebno onu rafiju umotati oko samog vigvama i onda se krastavac penje. Vrlo dekorativno izgleda sistem i vrlo je funkcionalan, pri čemu je jako važno da se krastavac vodi na dve loze. Zapravo, kada radimo pinciranje krastavca, onda je potrebno ostaviti dve loze koje se upetljavaju. Sve ostale zaperke moramo da skidamo, ali to ćemo pokazati jednom drugom prilikom. Dakle, prvi način uzgoja jeste vigvam. Drugi način uzgoja jeste u zoni pinciranja kada ga pustite da se loza po zemlji, dakle ne podižete ga na nosače. Ja uzgajam tako krastavac, ali pre svega tako uzgajam karoselo sorte. Karoselo sorte su vam zapravo krastavci dinje. Jako je bitno da kada nabavljate seme krastavca, da znate da postoji i takva sorta i da ta sorta nije duge loze. Ona više ima loze kao dinja. Dinja vam zaista nema one duge loze. Dakle, tu sortu nipošto ne smete da dižete na nosače, već zaista morate pripremiti ovako jedan permamodel i da se uzgaja jednako kao dinja, dakle u zoni pinciranja. Treći način jesu ovakvi nosači. Nosači za tikve mogu jednako da budu i nosači za krastavce, ali razlika je u tome što se ovde stavlja mreža. Dakle, ja ću kada posejem krastavce, zapravo sad bi mi mreža smetala za rad, samo da mrežu za krastavce stavim svuda okolo, ovde će biti otvor. Dakle, ovaj deo, odnosno na jednom mestu morate da imate vrata i naravno mreža treba da ide i odozgo. Ovde se krastavac vodi na drugačiji način. Zapravo mi njemu skidamo sve zaperke, apsolutno sve, nema ono pinciranje sekundarna ili tercijarna loza, već kompletne zaperke skidamo dok ga ne dovedemo do gore. Kada ga dovedemo do gore, onda puštamo da idu i sekundarne i tercijalne loze. Tako da odozgo padaju plodovi krastavca. Zaista vrlo dekorativno izgleda, dobar je sistem, pa eto možete i to da probate. I naravno četvrti i najčešći sistem jeste na mreži. Kada imate nosače, vratili smo se na početak, dakle kada sam već postavila nosače i ovde ću kasnije da dignem mrežu. Mrežu dižem onda kada niknu krastavci jer će mi mreža smetati tokom rada. Prema tome, mreža je najčešća metoda i zaista je vrlo funkcionalna zato što je provetrenost velika. Sada kada smo se vratili na sam početak, ja ću vas podsjetiti da ovde imamo i krompir. Ovo nije gotov permamodel, ovo nije potpuno uslojen permamodel. Hoću da vidite da sam ovde stavila samo jedan sloj. Ja sam ovde stavila samo sloj sena, s obzirom da je ovo prošlogodišnji permamodel, ne ide kabasti sloj. Dakle, došla sam do sloja sena. Prvo sam udarila nosače, zato što bi bilo besmisleno nosače stavljati preko svih slojeva i poremetiti nešto. Dakle, vaš prvi korak jeste stavljate seno, stavljate nosače i prvo sadimo krompir. To je ono što je zanimljivo u ovom permamodelu. Ovde se krompir ugrađuje. Prvo sadimo krompir, pa onda dižemo nivo, stavimo sloj sena iznad krompira i pravimo gnezda za ostale kulture. Za sve vas koji prvi put sada uslojavate permamodel, jeste recimo tek sada pokrenuli svoju baštu, vi ćete raditi sve slojeve. Pogledajte epizodu kako postaviti permamodel, da ne dužim sada ovu epizodu i da ne govorim o svim slojevima. Dakle, stavili ste kabasti sloj, sveži otkos, sloj od 10 cm sena i tu ste postavili nosače. Sada ovde ide stajnjak. Sada ću staviti gotovo puna kolica ovčjih stajnjaka. Ako nemate stajnjak, vi ćete staviti granulirano đubrivo koje se kupuje u poljoprivrednim apotekama, 3 šake na metar dužni. Sada ćete odmah gore da poređate krompir na 25 cm. Na ovaj način mi ugrađujemo krompir u sistem i na dobroj je poziciji. Pogledajte poziciju u samoj analizi. Sa druge strane će biti niska boranija, ali vidjet ćete. Prvo ćemo iznad krompira
da stavimo prosušeni otkos. Sada možete da štedite seno, nemojte da trošite seno, jer ako ste ga kupili, ostavite ga za kasnije. Kosi se uveliko, prosušite za 2 dana, dobili ste seno. Sada preko ovog sistema stavljamo sloj trave. Ja sam ovu travu pokosila juče, 24 časa se sušilo i to je sad spremno. Znači pokrećemo krompir i bit će vrlo jednostavno da se prave gnezda za ostale kulture. Stavila sam preko seno, vidite, ja sam sada dobila permamodel. Ugradila sam krompir, on je posađen, znam njegovu poziciju i sada ispod krompira ide samo luk za mladu berbu. Između, odnosno ispred mreže sa druge strane ka boraniji idu gnezda za krastavce, onda ide boranija i sadnice celera. Ono što nas sada čeka jeste da pravimo gnezda. Setveno gnezdo za mahunarke, pogledajte epizodu Osnovni pojmovi za postavku motivacione biobašte. Ostalo će biti sadna gnezda, gnezda za lukove i sada se samo prebacuju sadnice. Ovo je dug permamodel, treba puno sadnica, celer ide na 20, krastavac na 30, niska boranija na 30, mladi luk na 12 će ići, na 20 će ići gnezda za ubacivanje lučica, ovde solitarno na ćoškove idu sideratne biljke, kupusarice na 30, kukuruz na 30, imate sve parametre i sada je još potrebno da ovo posadim. Prednost prosušene trave jeste što se gnezda vrlo jednostavno prave. Sada ću prvo na dno da stavim koprivu iseckanu, šaku koprive, pogledajte prethodnu epizodu. U pitanju je resurs za azot koji čuva vlagu, izaziva bujanje biljke i na taj način podiže njen imunitet na grinju, ali i na plamenjaču. Dovoljno je da se stavi ovako šaka koprive. Sada ću u svaku gnezdu da stavim šaku koprive. Iznad koprive stavljam šaku mešavine 3-2-1 i onda ću sve to da zalijem pre ubacivanja semena. Ubacujem po 2 semena, biram sortu Market More. Posejala sam krastavce, vi možete da ubacite i sadnice po istom principu, a sada ću da obavim setvu niske boranije i da presadim celer. U svako gnezdo ubacujem 6 do 8 zrna niske boranije, u pitanju su setvena gnezda za mahunarke, uvek vas vraćam upravo na tu epizodu Osnovni pojmovi za postavku motivacione biobašte. Dakle, šaka mešavina, 6 do 8 zrna i ponovo šaka mešavine. I sada ide 12 celera, ja ću staviti listaše, nemojte da mešate celere, to vam u svakoj epizodi naglašavam, zato što imaju potpuno drugačiju negu. I također naglasit ću da se celer ne šiša pre sadnje, jer je to zaista često pitanje u učionicama. Uzmete sadnicu, napunite gnezdo mešavinom 3-2-1, zalijete, ubacite sadnicu do prvih listova, pritisnete, navučete seno ili travu i to je to. Sada nam je potreban kupus, odnosno bilo koje kupusarice, 3 komada koje ću staviti, zatim suncokret, neven, kadifica. Kadifica, ovo je aprilski rasadnik. Kadifica je još uvek nekako mala, pa ću sačekati sa njenom presadnjom. Dragoljub i 3 kukuruza. Na početku imamo dragoljub. Napravite klasično sadno gnezdo, zalijete, ubacite sadnicu i 3 kukuruza. Sa ove strane ide neven, suncokret i 3 kupusarice. Sada sve ove sadnice dobro zalijete i mi smo u principu gotovi, ostao je samo još mladi luk koji se nalazi ispod krompira. Ubacujemo 8 lučica i to je sada luk za mladu berbu. I sada je ovaj sistem postavljen. Ja se nadam da ste obratili pažnju na analizu, zato što zapravo na jesen, ono što je najzanimljivije, niska boranija i krompir samo menjaju svoje mesta, tako da u ovom sistemu imate ugrađenu i jesenju sadnju krompira i jesenju setvu niske boranije. Zapravo sistem je vrlo efikasan zato što pre svega na jednoj gredici imate ogromnu količinu hrane, a jako je važno da poznajete svoje biljke, da prepoznajete njihove uloge, da na taj način olakšate sebi sezonu, jer ovi integralni sistemi koji su ugrađeni u svaku analizu i u svaki projekat zapravo imaju kao ulogu
da pre svega vama pomognu da po biološkim metodama proizvodite vlastitu hranu.